पिले आम तो जाना दीर्घ दिन है स्कूल बंद रही पाठपढ़ार विशेष असुविधा हो मार्च 17 रु आज पर्यंत पाठपढ़ार व्याघात अधिक परिमाण में हो जाए तेणु वर्तमान परिस्थिति विद्यालय केवे खुल किसी ठिकाना मिलूना तेणु आज आम ऑनलाइन जरिए गोटे वीडियो मुझे पठाइबा चाहूँगी यही पाठटी मोर प्रथम ऑनलाइन क्लास तेणु मन दे शुणिला जहाँ पढ़ा खातार लिखिक रख मन दे पढ़ विद्यालय खुलिला पुनः ताको आलोचना करवा आम पे जाना इतिहास आमर एप्रिल मसरू वर्तमान सुधा कौन क्लास हो पारि ना जहाँ आम लेखा माध्यम तुम छाड़ीचु एवं वीडियो माध्यम बाहर किसी तुम देखीच तेणु यही मासर पाठ अनुसार आम षष्ठ पाठटी आरंभ करवा प्रथम अध्याय षष्ठ पाठटी आरंभ करवा तार विषयटी है भारतर स्वाधीनता आईन और भारत विभाजन और तार स्वाधीनता षष्ठ पाठ भारत स्वाधीनता आईन भारत विभाजन और स्वाधीनता आम जानते पिले भारत जो पराधीन था अनेक प्रकार गति जावाक पड़ी तेणु इंग्रेज हाथ भारत को स्वाधीनता करने भारतर मनीषी मैंने भारत को स्वाधीन करने आम भारतर अनेक मनीषी मान बलिदान कथा तुम्हें जाच तेणु ता विषय भितर को मुझे जाऊना तेणुक आम जानते द्वितीय विश्वयुद्ध 1945 मसीह परिसमाप्ति होता द्वितीय विश्वयुद्ध परिसमाप्ति फल आम पृथ्वी राजनैतिक दिगरे घोर परिवर्तन आसी जाता से समय इंग्लैंडर जड़े श्रमिक दलर नेता जी कि आम देशर स्वाधीनता बाट फुटे से होती क्लीमेंट अटली 1945 मसीहा विश्व द्वितीय विश्वयुद्धर परिसमाप्ति होता विश्व राजनीति को विश्व राजनीति घोर परिवर्तन आसाला से वर्ष इंग्लैंड प्रधानमंत्री से 1945 मसीह इंग्लैंड प्रधानमंत्री क्लीमेंट अटली होते जहाँ आम भारतर स्वाधीनता करने बाट फिटी जाता 1942 मसीहा अगस्ट विप्लव एवं आजादी फौज संग्राम भारतीय मानकर वीरत और दृढ़ संकल्प को स्पष्ट कर आम जानते 1942 मसीह अगस्ट विप्लव आजादी फौज संग्राम आजादी फौजर संग्राम भारतीय वीरत्व को स्पष्ट कर तेणु आम पे जानते आजादी फौजर सेना मानक जो इंग्रेज मैंने गिरफ्त करने तेणु यार प्रतिवाद स्वरूप भारतीय मैंने अनेक हड़ताल करते इंग्रेज सरकार जापारे जे भारत को पराधीन कर रखा पारना तेणु 1946 मसीह 1946 मसीह आम देश में प्रादेशिक स्तर में प्रथम निर्वाचन आरंभ होता भारत में बर्तमान 28 राज्य रही किंतु 1946 मसीह बेलू आम देश में मात्र 11टी प्रदेश रही 11टी प्रदेश में प्रथम निर्वाचन होगा समय ओडिशा समेत 8टी प्रदेश में इंग्रेज कांग्रेस निर्वाचन होता जातीय कांग्रेस निर्वाचन होता दुईटी प्रदेश में मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल गठन करता पंजाब हायत खां संयुक्त दलर दुईटी दल को नहीं गोटे दल में पंजाब संयुक्त दल हायत खां नेतृत्व में मंत्रिमंडल गठन कर निर्वाचन संबंधित तो किसी जानवे तेणु भारत स्वाधीनता हम इंग्रेज मैंने आम देश छाड़ी चलीजे तेणु इंग्रेज मैंने चिंता कले भारत को स्वाधीनता देवा पूर्व भारतीय मान सहित आलोचना करने से गोटे दल भारत को पठाइले से दलटीर नाम है कैबिनेट मिशन तेणु भारत को कैबिनेट मिशन 1946 मसीहा मार्च 24 तारीख नूआ दिल्ली आसी पहुंची।
ଏହି ଦଳରେ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଏଭି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ପେଟ୍ରିକ୍ ଲରେନ୍ସ, ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ ସ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଏମାନେ ଆସି ଭାରତରେ ବୁଝାମଣା କରିବେ ଏବଂ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପାଇଁ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ପେଟ୍ରିକ୍ ଲରେନ୍ସ ଏହି 3 ଜଣ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତେଣୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଗଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଭାରତୀୟ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ସଭା ଶାସନ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ତାହେଲେ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ବା ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଓ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ରଖାଗଲା ପ୍ରଦେଶରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମିଶାଇ 296 ଜଣ ଏବଂ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ 93 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ 399 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମେତ କଂଗ୍ରେସରୁ 6 ଜଣ, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ରୁ 5 ଜଣ ଏବଂ ଶିଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ପାର୍ସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ହିସାବରେ ମୋଟ 14 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ପିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଗଲା, ସେହି 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶର ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଠିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ପାକିସ୍ତାନ ନାମ କାହିଁକି ଉଠିଲାନି, କ'ଣ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମକୁ ଶ୍ରେଣୀ କାମ କିଛି ମୁଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତାର ଉତ୍ତର ତୁମମାନେ କହିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀରେ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1945 ମସିହା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଶ୍ରମିକ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଭାରତ ଦେଶରେ କେବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1946 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 24 ତାରିଖ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ। ତାହେଲେ କାମ ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ ଖାତାରେ କରି ରଖିବ ଏବଂ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ କହିଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ଘର କାମ ଲେଖିନେବା। ଘର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 3ଟା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ 3ଟି ଲେଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି କେଉଁ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ଓ ସେ କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ? ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବହିଟାକୁ ପଢ଼ି ସାରି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏ ବିଷୟଟି ଜାଣିଲେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଯାହା ଅଛି ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଅଧିକ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରୁ ପଦାକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ୍-19 ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା, ହାତ ଧୁଆଧି ଭଲ ଭାବରେ କରିବା, ଗ୍ୟାଦରିଂ ପ୍ଲେସ୍କୁ ନ ଯିବା ବହୁତ ଭଲ। ଏତିକି ରହୁଛି।